जय जगन्नाथ। आपण मानंकु मोर हृदय भरा नमस्कार। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक 59 सविशेष व्याख्या। व्याख्याटी शुणिबा सहित से महाप्रभुंक उद्देश्य जय जगन्नाथ और जय श्रीकृष्ण कमेंट बॉक्स में लिखि दियंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। इंद्रिय माने केवल विषय निवृत्त हो जावा चित्तप्रज्ञर लक्षण नुहे। एक कथा निम्न श्लोक भगवान कहउछन्ति, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट निवर्तते। यार अर्थ निराहारी अर्थात विषय समूह इंद्रियों को निवृत्त कर मनुष्यर विषय निवृत्त हो जाए सत, किंतु रस निवृत्त हुए नहीं। मात्र परमात्मा तत्वर अनुभव होइथिबारु एही चित्तप्रज्ञ मनुष्यर रस मध्य निवृत्त हो जाए, अर्थात संसार प्रति तार रसबुद्धि रहे नहीं। मनुष्य दुईटी रीति निराहार होता है। प्रथमतः निज इच्छारे भोजन त्याग करिबा किंबा असुस्थता हेतु भोजन त्याग करिबा, एवं द्वितीय समस्त विषय त्याग करी एकांतरे बसिबा, अर्थात इंद्रिय मानक विषय निवृत्त कराइबा। इंद्रिय समूह को विषय निवृत्त करिथिबा साधक पई एठारे निराहारस्य पद प्रयुक्त होइछि। रोगी भाबुथाए कौन करिबी, पदार्थ सेवन करबा पई तो शरीर सामर्थ्य नहीं, एथिरे मु पराधीन, किंतु मु सुस्थ हो गले शरीर शक्ति आसीगले पदार्थ सेवन करिबी। एही भली ता अंतरे रसबुद्धि थाए। सेहीपरि इंद्रिय समूह को विषय निवृत्त कराइले विषय तो निवृत्त हो जाए, किंतु साधकर भितर रहिथिबा रसबुद्धि बा सुख बुद्धि शीघ्र निवृत्त हुए नहीं। जो मानकर स्वाभाविक भाव विषय अनुराग नहीं एवं जो माने तीव्र वैराग्यवान से साधक मानकर रसबुद्धि साधना अवस्था निवृत्त हो जाए, किंतु तीव्र वैराग्य न थी विचारपूर्वक साधन करुवा साधक मानक पई एक कथा कह जाइछि जे विषय को त्याग कले मध्य ताहार रसबुद्धि निवृत्त हुए नहीं। परमात्मा को अनुभव करिबा परे एही चित्तप्रज्ञर रसबुद्धि निवृत्त हो जाए। रसबुद्धि निवृत्त हो गले जे से चित्तप्रज्ञ हो जाए एपरि नियम नहीं। मात्र चित्तप्रज्ञ हेले रसबुद्धि रहे नहीं, यह सुनिश्चित। साधकर अहंभाव अर्थात मुपणे रसबुद्धि रहे। यही रसबुद्धि स्थूल रूपे आसक्ति रूप धारण करे। सुतरां साधक निज अहंभाव यही रसबुद्धि को बाहर करदेवा उचित। से स्वीकार करने उचित जे से निष्काम, आसक्ति बा कामना करिबा तार काम नुहे। एही भली निष्काम भाव आसिले अथवा निष्काम होबार उद्देश्य हेले रसबुद्धि रहे नहीं, एवं परमात्म तत्व ही अनुभव हेले रस सर्वथा निवृत्त हो जाए। भोगर सत्ता और महत्व स्वीकार करुथिबारु अंतःकरण रे भोग प्रति एक सूक्ष्म आकर्षण, प्रियता और मधुरता जात हुए, ताहाकु रस कहंती। कौनसी लोभी व्यक्ति को टंका और कामुक को स्त्री मिलगले ता अंतर में जो प्रफुल्लता देखा जाए ताहा ही रस। भोग उपभोग कला परे मनुष्य कहे खूब मजा लगिला, यह हेउची सेही रसर स्मृति। यही रस अहम्रे रहे। यार स्थूल रूप राग बा सुखासक्ति। संयोगजनित सुखरे रसबुद्धि थिबा पर्यंत प्रकृति और ताहार कार्य अर्थात क्रिया पदार्थ और व्यक्ति निकटरे पराधीनता स्वीकार करने को पड़े। रसबुद्धि निवृत्त हो गले पराधीनता संपूर्ण लोप पाई जाए। भोगरु प्राप्त सुखर परवशता रहे नहीं, अंतर रे भोगर दासत्व रहे नहीं। जे पर्यंत अंतःकरण रे किंचित मात्र भोगर सत्ता और महत्व रही थाए, भोगरे रसबुद्धि रही थाए, से पर्यंत परमात्मानुभूतिर अलौकिक रस प्रकाशित हुए नहीं। परमात्मानुभूतिर अलौकिक रस कथा दूरे थाउ, यही निश्चय मध्य करा जाई पारे नहीं जे परमात्मा प्रति आमर एकमात्र लक्ष्य। बाह्य भाव में इंद्रिय मानकर विषय संबंध छिन्न हो गले मध्य अर्थात भोग परित्याग करदेले मध्य अंतर रे रसबुद्धि रही थाए। तत्वबुद्ध हो गले यही रसबुद्धि शुष्क हो जाए, निवृत्त हो जाए। तात्पर्य है जेतेबेले संसार ठारू निजर भिन्नता एवं परमात्मा ठारू निजर अभिन्नता अनुभूत हुए, सेतेबेले नाशवान संयोगजनित रसर निवृत्त होता है। नाशवान रसर निवृत्त हो गले अविनाशी अर्थात अखंड रस जाग्रत हुए। तत्वबोध हेबा परे रस सर्वथा निवृत्त हेबा तो स्वाभाविक। तत्वबोध हेबा पूर्व मध्य ताहाको उपेक्षा करिबा द्वारा एवं विचार सत्संग और सन्थकृपा द्वारा रस निवृत्त हो पारे। जो तत्वज्ञ महापुरुषंकर रसबुद्धि निवृत्त हो सारी
ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭରୁ ମଧ୍ୟ ରସ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରେ। କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତିଯୋଗ ତିନୋଟି ଯାକ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ନାଶବାନର ରସ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କର୍ମଯୋଗରେ ସେବାର ରସ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁଭବର ରସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ପ୍ରେମ ରସ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ନାଶବାନ ରସ ସ୍ୱତଃ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଯେପରି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ୍ଢେଇରୁ ରସ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାରୁ ରସ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ୍ଢେଇର ରସ ଛାଏଁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେହିପରି ସାଧନାରୁ ରସ ଅନୁଭବ ହେଲେ ଭୋଗର ରସ ବା ସୁଖ ସ୍ୱତଃ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ରସ ବୁଦ୍ଧି ଥାଇ ଭୋଗପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଚିତ୍ତ ଦ୍ରବିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଭୋଗର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର ରସ ବୁଦ୍ଧି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଯଦି ଭୋଗପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ବିକାର ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏପରି କୌଣସି ବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୋଗ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ। କୌଣସି ପଶୁ ଆଗରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗଟିଏ ରଖିଦେଲେ ତାହାର ଲୋଭବୃତ୍ତି ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି କାମବୃତ୍ତି ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପଶୁ ତ ଟଙ୍କା ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷ ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କଠାରେ ଲୋଭବୃତ୍ତି ଓ କାମବୃତ୍ତି ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆମେ ଅଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ କୁଣ୍ଡାଇଲେ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଅଥଚ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କି ବିକୃତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ସେବନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ କୌଣସି ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଯଥାବତ୍ ନିର୍ବିକାର ରହନ୍ତି, କାରଣ ରସବୁଦ୍ଧି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହିତ ଓ ସୁଖ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବିଷୟର ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲେ ପତନକାରକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ କରାଯାଇନଥିଲେ ବିଷୟର ସେବନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନକାରକ ହୁଏ ନାହିଁ। ନାଶବାନ ରସ ତାତ୍କାଳିକ, ତାହା ଅଧିକ ସମୟ ରହେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ, ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୃତି ମିଳିଲା ବେଳେ ଯେତେ ରସ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରହେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା ବେଳେ ଯେତେ ରସ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ କମି କମି ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଅରୁଚି ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର ଅବିନାଶୀ ରସ କେବେ କମିଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଯଥାବତ୍ ଅଖଣ୍ଡ ରହେ। ନାଶବାନ ରସ ଉପଭୋଗର ପରିଣାମରେ ଜଡ଼ତା, ଅଭାବ, ଶୋକ, ରୋଗ, ଭୟ, ଉଦ୍ବେଗ ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାର ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ତ୍ରାହି ପାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଭୋଗର ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ପରିଣାମ। କାମ ଆଦି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରିପାରେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 59ର ସବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।